أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ سب میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماہ رجب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج سے سرفراز کرا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب کوہ طور پہ بلوایا اور جب آپ کو توریت اللہ نے عطا کرنی تھی تو کوہ طور پر بلا کے آپ نے 40 راتیں کوہ طور پر گزاری، عبادتیں روزے. یہ 40 دن اور 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیسے گزری؟ عبادتوں میں اور روزوں میں. اور روزہ رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے. 40 لیلہ 40 راتیں. جب 40 راتیں ہو گئی تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جو اپنے رب سے کلام کرتے تھے اور اپنے رب سے کلام کرتے تھے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ لن ترانی، تو ہرگز نہ مجھے دیکھ پائے گا، تو ہرگز نہ مجھے دیکھ پائے گا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اچھا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے تو ایسا کر کہ جو فرشتے ہمارے ہیں وہ تجھے ایک کے بعد ایک نظر آئیں گے، ان فرشتوں پر نگاہ کر. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے جو فرشتوں پر نظر ڈالی، ایک کے بعد ایک فرشتہ گزر رہا ہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو یوں لگا کہ جیسے جان نکل جائے گی، کیونکہ فرشتوں کو دیکھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ جان نکل جائے گی میری، فرشتوں کو دیکھ رہے تھے، تو آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کری کہ یا اللہ میں جب تیری مخلوق کو نہیں دیکھ سکتا تو تجھے کیسے دیکھ پاؤں گا؟ تیری مخلوق کو دیکھنے سے ایک کیفیت ہے تو مالک تجھے دیکھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو آپ نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا. اور پھر آپ دیکھیے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ 40 راتوں کی عبادتیں، دن کے روزے اور سارے معاملات ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ تو ہمیں دیکھ نہ پائے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا، لیکن لن ترانی، لن ہرگز نہ ترانی، تو دیکھ پائے گا، تو میری رؤیت نہیں کر سکے گا. یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی مجھے دیکھ نہیں پائے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا، فرمایا ترانی، تو نہ دیکھ پائے گا. یہ کہا اللہ نے، یہ نہیں کہا کہ کوئی مجھے نہ دیکھ پائے گا. اور وہاں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر طائف سے تشریف لاتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو خود یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب عبادت کرو، رات کا قیام کرو، قم اللیل الا قلیلا، مگر تھوڑے آرام کا بھی وقت نکالو، کہ قدم نازنین پہ ورم آ جاتا ہے، کچھ آرام بھی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادتیں کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، اور جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس سفر طائف سے واپسی اور طائف والوں کے متکبر لہجے اور رویے جب واپسی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ میرے محبوب کو سفر معراج پر لے کر آیا جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو قیام کرنے والے، عبادات کرنے والے، اور جس شب پروردگار مہربان نے اپنے محبوب کو عرش اعظم پر بلوانا، اس شب میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے لے کے قدموں تک چادر اوڑھ کر سو گئے. سر سے قدموں تک
चादर ओढ़कर सो गए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, देखा अल्लाह के हबीब सो रहे हैं तो वापस अल्लाह की बारगाह में गए, या अल्लाह तेरा महबूब तो सो रहा है। अल्लाह तबारिक व तआला ने फरमाया कि जिब्राइल जाओ और मेरे महबूब के कदमों पर, कदमे नाज़नीन पर बोसे दो, बोसे दो तो मेरा महबूब उठ जाएगा। और हजरत इब्राहिम वापस आए और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे नाज़नीन पर बोसे दिए और हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चश्माने मुबारक खोल दी और हजरत जिब्राइल से पूछा कि क्या बात है जिब्राइल? फरमाया आपका रब आपसे मिलने का मुश्ताक है। वहां कलीम को ये कहा जा रहा है कि तू ना देख पाएगा, यहाँ हबीब से कहा जा रहा है कि रब मुश्ताक है। वो मकाम कलीम है और ये मकाम हबीब है कि यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आपका रब आपसे मिलने का मुश्ताक है। हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुर्राक की सवारी लाई गई। बुराक की सवारी जब लाई गई और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर तशरीफ फरमा हुए तो बुराक बर्क की रफ्तार से, बर्क बिजली को कहते हैं, और बुर्राक बिजलियों की तेजी के साथ उसका कदम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि एक कदम ताहद्दे निगाह, एक कदम जो पड़ता ताहद्दे निगाह, इतनी तेज स्पीड में वो बुराक चल रहा है। और फिर फरमाया कि मैं मूसा कलीमुल्लाह की कब्र पर मेरा गुजर हुआ, मैंने देखा कि कलीम अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे हैं। हालांकि देखिए हम आम इंसानों के लिए ये बात है कि जब सांस की डोर कट गई, नमाजों की फर्जियत ना रही, अब कब्र में नमाजें नहीं। यहाँ बताना ये मकसूद है कि अल्लाह के अंबिया अपनी कब्रों में हयात हैं और नमाजें भी अदा कर रहे हैं। और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद अक्सा तशरीफ लेकर गए और वहां मूसा कलीमुल्लाह पहले से मौजूद, कब्र में नमाज भी अदा कर रहे हैं। और जब हजूर वहां पहुंचे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहां मूसा कलीमुल्लाह मौजूद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमो बेश अंबिया कराम सब मौजूद हैं। और अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, सब मौजूद है। आज आप देखिए हम पर अल्लाह की वाकई मेराज आपने बेशुमार मर्तबा सुना होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी डालें ताकि हमें इस चीज की समझ आए कि आप देखिए हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह ने खास करम ये फरमाया। दीगर उम्मतों को जब नमाज, दीगर अंबिया कराम की उम्मतों को नमाज पढ़ने के लिए मसाजिद में, इबादत गाहों में जाना होता था, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह का करम ये है कि तुम जंगल में हो, रेगिस्तान में हो, बयाबान में हो, सहराओं में हो, जहां कहीं भी हो, वक्त नमाज आ जाए नमाज अदा कर लो, क्योंकि पूरी जमीन को तुम्हारे लिए हमने मस्जिद बना दिया। और जमीन की अगर पानी नहीं है, कुर्बो जवार में पानी नहीं है, तो जमीन की जिस मिट्टी को आला तयम्मुम पाकी का आला जरिया बना दिया। ये खास हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए है। तो जब हम सफर में हो, कुछ लोग सफर में हो और वो कहीं जा रहे हो और मस्जिद ना हो, जंगल हो, सहरा हो और नमाज अदा करनी हो, तो उस ग्रुप में, उस हुजूम में उस शख्स को इमामत के लिए चुना जाएगा जिसका रुतबा, जिसका दर्जा सबसे बुलंद होगा, जो उस ग्रुप में सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, इमामत का हकदार वो होगा। अब देखिए जमातुल अंबिया मस्जिद अक्सा में मौजूद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी मौजूद हैं। ईसा रूहुल्लाह मौजूद है, मूसा कलीमुल्लाह मौजूद है, अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम मौजूद है, खतीबुल अंबिया हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मौजूद है और शेखुल अंबिया हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। लेकिन इमामत का मनसब, इमामत की जिम्मेदारी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की जा रही। तो ये मकाम
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला ने उन सारी जमात अंबिया में रसूल को इस जमात की इमामत की जिम्मेदारी दी। तो क्या पता चला नबी का मकाम रब की बारगाह में क्या है, कितना बुलंद है और कितना अरफा है। और हजूर और इस इमामत से पहले, इस जमात से पहले जो मामलात हुए, हम आखिर में उस चीज की तरफ बात करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मामलात आपके गोश गुजार कर दो। सारे अंबिया कराम ने खुतबा इरशाद किया। अब 1,24,000, आज हमने एक एक शख्स ने, एक आलिम दीन ने खुतबा कहना हो, दर्स देना हो और बयान करना हो, तो वो एक का ही बयान इतना होता है कि फिर वो वक्त बड़ा तवील हो जाता है और मजीद बयान की वक्त इजाजत नहीं देता। अगर 2-4 भी खतीब खुतबा दे दे तो फिर उसके पास भी वक्त इजाजत नहीं देता कि मजीद रुक सके। लेकिन वो वक्त कितना था उस वक्त कि खतीब, सारे नबियों ने 1,24,000 अंबिया किराम ने खुतबा इरशाद करा और आखिर में इमामुल अंबिया ने खुतबा कहा। आप सोचिए कितना वक्त, अगर 4-4 लाइनों का भी खुतबा इरशाद किया हो, एक मिसाल है, तो कितना टाइम लग गया होगा, कितना वक्त। 1,24,000 अंबिया कराम ने जो खुतबा इरशाद करा, फिर उसके बाद हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा कहा और फिर उसके बाद जमात के साथ नमाज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में अदा की गई। आप सोचिए कितना वक्त लगा होगा। इस जमात के बाद फिर आगे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज, आसमानों की तरफ सफर शुरू हो जाता है और हर आसमान पर, पहले आसमान पर हजरत अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। इसी तरह दूसरे आसमान पर, तीसरे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में क्या एक खास मकाम हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि आप अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहिएगा। आप सोचिए कितना बड़ा मकाम, कितनी अजीम बात है। कहा अपनी उम्मत से मेरा सलाम कहिएगा। और फिर उसके बाद आगे आसमानों की तरफ हजूर बढ़े और फिर जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हजूर ने एक मौके पर हजरत जिब्राइल से ये पूछा था कि जिब्राइल आपकी हकीकत क्या है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरी हकीकत जाननी है तो सिदरा पर आना होगा। और जब सिदरा पर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो कहा जिब्राइल हमें अपनी हकीकत दिखाओ। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने 600 परों को फैला दिया, कायनात में फैल गए 600 पर, और कहा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरी हकीकत है। उसके बाद जिब्राइल ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप हमें अपनी हकीकत बताइए। उस वक्त हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल मेरी हकीकत जाननी है तो अर्श आज़म पर आना होगा। मेरी हकीकत जाननी है तो अर्श आज़म पर आना होगा। यहाँ रुक कर हम एक हदीस कोट करेंगे और वो हदीस बड़ी अहम है। उस हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो क्या आज का कोई आलिम दीन जान सकता है? आज का कोई आम इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को जान सकता है? जब रसूल ये फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा जिब्राइल मेरी हकीकत जाननी है तो अर्श आज़म पर आना होगा, ये वो मौका था। इस मौके पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये बात कही थी कि या रसूल अल्लाह, यहाँ से अगर बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो अनवार और तजल्लियात से मेरे पर जल जाएंगे। यहाँ मेरी लिमिट है, यहाँ मेरी इंतहा है, इससे मजीद आगे मैं नहीं जा सकता। और उससे मजीद आगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके जा रहे हैं। तो क्या पता चला कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अर्श आज़म पर पहुंच रहे हैं, जहां तक किसी की रसाई नहीं है वहां पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की बारगाह में पहुंच रहे हैं और अपने रब की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। यहाँ एक लम्हे के लिए सिर्फ इस बात को समझ लीजिएगा, हमें इस पर बोलने की जरूरत नहीं, गुफ्तगू बहुत एहतियात तलब है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अर्श इलाही पर पहुंचे तो बस तसव्वुर कीजिएगा खामोशी के साथ कि कदमे नाज़नीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पढ़ रहे हैं, हजूर के कदमे नाज़नीन कहाँ पढ़ रहे हैं, अर्श इलाही पे रसूल और कदमे रसूल कहाँ पढ़ रहे हैं। बस इसको सोचिएगा तो आपकी रग रग में सुकून और खुशी सरायत कर जाएगी। तो अल्लाह तबारिक व तआला की बारगाह में हजूर पहुंचे और अल्लाह तबारिक व तआला क्या फरमाता है, महबूब, जब कोई महबूब अपने महबूब से मुलाकात करने के लिए आता है तो कोई हदिया लाता है, कोई तोहफा लाता है, आप मेरे लिए क्या लाए हो? तो हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मेरी तमाम रूहानी जिस्मानी इबादतें ए रब तेरे वास्ते। अल्लाह तबारिक व तआला ने जवाब क्या दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, आप पर अल्लाह का सलाम हो। आप देखिए तो सही, आज हमें कोई खुशी का मौका होता है, बखुदा हम अपने रब को भूल जाते हैं, दुखों में तो याद करते हैं, तकलीफों में तो याद करते हैं, रंजो अलम में तो याद करते हैं, खुशियों में, शादियों में, दीगर खुशियों की महफिल, उसमें हम कितनी कितनी बेरहरवी वाली हरकत कर रहे होते हैं, कितनी उल्टी सीधी रस्मों रिवाज कर रहे होते हैं। एक खुशी हमें मिली है और उस खुशी में अपने रब की नाराजगी ले रहे हैं, उसको भूल गए हैं। लेकिन मेरे नबी पर कुर्बान जाइए कि इतनी बड़ी मकाम, इतना एक अजीम मकाम अल्लाह अता फरमा रहा है और वहां भी अपनी उम्मत को ना भूले। और जब अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, तेरा सलाम न सिर्फ मुझ पर है मेरे परवरदिगार, बल्कि मेरी उम्मत के सालिहीन पर भी तेरा सलाम। तो आप देखिए नमाज जो है, अगर हम नमाज के लिए फिर फरिश्तों ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ये कहा, लेकिन बात यहाँ करने की ये है कि ये नमाज को अगर हम देखें, ये अल्लाह की बात है, उसके रसूल की बात है, तो इस नमाज में कैसे दिल नहीं लगता। बाकी सारी इबादतें, हज फर्ज हुआ जमीन पर, रोजा फर्ज हुआ जमीन पर, सारे मामलात हुए जमीन पर, लेकिन जब नमाज का मामला आया तो अल्लाह ने अर्श आज़म पर बुलाकर अपने रसूल को नमाज का तोहफा अता फरमाया। और हम इसी नमाज से गफलत इख्तियार करते हैं, जिस नमाज को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तो दुआ किया करें कि या अल्लाह, जिस नमाज में रसूल की आंखों की ठंडक है, उस नमाज को हमारी और हमारी औलादों की आंखों की भी ठंडक बना दे। यानी ऐसी अजीम इबादत जो अल्लाह ने अर्श आज़म पर बुलाकर अता फरमाई, हम कैसे गफलत कर जाते हैं, हम कैसे कज़ा कर देते हैं, हम कैसे छोड़ देते हैं, हम कैसे बेदिली से पढ़ते हैं। नमाज में तो रूह और जिस्म को हाजिर करके नमाज को पढ़ना चाहिए। हमारी तमाम सोचें, हमारी तवज्जोहात सब नमाज की तरफ होनी चाहिए। तो ये कहा नमाज का तोहफा अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। फिर इस मौके पर अल्लाह तबारिक व तआला ने कितने इनामात उलमा कराम फरमाते हैं, जब कोई मेहमान घर में आता है तो खुशी का आलम क्या होता है, दिल करता उस मेहमान को सब कुछ दे दिया जाए, आला से आला नेमतें, आला से आला खाना जो हम दे सकते हैं, और फिर अच्छा खाना खिलाने के बाद खूब तहाइफ देकर रुखसत किया जाता है। तो रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के अर्श आज़म पर पहुंचे। अल्लाह तबारिक व तआला ने आपको बहुत सारी इनामात अता फरमाए, और उसके बावजूद, इतना कुछ देने के बावजूद फरमाया 70,000 मर्तबा अल्लाह ये फरमा रहा है, देने के बावजूद कह रहा है महबूब मांगो क्या मांगते हो, मेरे महबूब मांगो क्या मांगते हो। ये 70,000 मर्तबा अल्लाह तबारिक व तआला ने अपने महबूब से ये कलमात
عطا کرنے کے باوجود یہ کلمات عطا فرمائے، محبوب میں نے تو دے دیا، میں نے تو جو دینا تھا دے دیا، آپ مانگو آپ کیا مانگتے۔ تو یہ 70,000 مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ہم گنہگاروں کو، اپنی امتوں کو یاد، اپنی امت کو یاد رکھا، کہا یا اللہ میری تو معراج ہو گئی، میری امت کی معراج کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا، تیری امت جب نماز پڑھے گی تو ان کو معراج ملے گی، نماز آپ کی امت کی معراج ہے، اللہ نے فرمایا۔ تو وہاں بھی اپنی امت کا خیال، اپنی امت کی فکر، اپنی امت کے معاملات، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ سوچئے کتنے معاملات ہیں، ہم مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر، سدرۃ المنتہا، عرش اعظم، یہ سارے معاملات ہو گئے، اور اس کے بعد واپسی پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ ملے، اور قربان جائیں اللہ کے کلیم پر کہ جنہوں نے نمازیں کم کروائی، اور کہا، اب علماء کرام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رب کے لیے گئے اور 9 مرتبہ ہم سب کے لیے گئے، رب کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں 9 مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ 5 کر کے کم کروا رہا تھا۔ کیوں؟ کہ اس میں محبوب کا آنا جانا بھی رہے، اور موسیٰ کی جو دیکھنے کی پیاس ہے وہ بھی بجھتی رہے۔ جو رسول اللہ کی بارگاہ سے آئے تو موسیٰ سے ملاقات، اور موسیٰ حضور کی آنکھوں میں وہ انوار و تجلیات دیکھیں، تو 5 کر کے جب 5 بھی رہ گئی تو بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا جائیے اسے بھی کم کروائیے، آپ کی امت یہ نہیں پڑھ پائے گی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بھروسہ کریں اور فرمائے نہیں ہے اللہ کے کلیم، جو ہمارے غلام ہیں، جو ہماری کنیزیں ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ 5 نمازیں پڑھیں گے۔ اب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے کم کرواتے حیا، اور پھر اللہ 5 کر کے کم کر رہا تھا، اب 5 ہی رہ گئی تھی، اب چلے جاتے تو 5 بھی، تو کہا نہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ 5 نمازیں پڑھیں گے، رسول بھروسہ کرتے ہیں اپنی امت پر، امت کتنا پڑھ رہی ہے نمازوں کو، اور پھر یہ آنا جانا، یہ معاملہ۔ ایک حدیث آپ کو سناتی چلو، مشکات کی حدیث ہے، یہ مشکات کا حوالہ اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بات کہیں ادھر ادھر سے نہیں، ہم مشکات کی حدیث لاتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، دیکھیں جب آپ کا کوئی گہرا دوست ہوتا ہے، بے تکلف دوست، جس سے بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے گہرا، اس کے ساتھ کیا معاملہ، جب وہ آتا ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا جاتا ہے، اور سناؤ کیسے ہو، کیا حال ہے۔ اور مشکات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جب میں اپنے رب کے بارگاہ میں پہنچا تو میرے رب نے اپنے دست قدرت جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے میرے دونوں کندھوں پہ رکھ دی، جس کی ٹھنڈک میں آج تک اپنے اندر پاتا ہوں۔ تو یہ اللہ اور اس کے محبوب کا تعلق دیکھیں کہ فرمایا مشکات کی حدیث میں ہے، اور کہا کہ اس طرح اپنے دست قدرت جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے میرے دونوں کندھوں پر رکھ دیے، اور اس ٹھنڈک کو میں آج تک اپنی رگوں میں محسوس کرتا ہوں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج سے واپسی تشریف لائے، اور کیا بتایا جاتا ہے، دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی، اور بستر گرم تھا، اور جس پانی سے غسل فرما کے تشریف لے کے گئے تھے وہ پانی اپنی جگہ کھڑا تھا۔ کیوں ایسا؟ دیکھیں ہم وضو کرتے ہیں پانی گرتا ہے، غسل کرتے ہیں پانی گرتا ہے، لیکن تھوڑی دیر میں بہہ جاتا ہے اور جگہ سوکھ جاتی ہے، تھوڑی دیر میں یہ ہوتا ہے۔ بستر سے اٹھنے، سردیوں کی راتوں میں جب بستر میں جانا ہو تو بستر کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں 5-10 منٹ میں جا کے بستر گرم ہوتا ہے، اور اگر پھر اٹھ کے جانا ہو رفع حاجت کے لیے، پھر واپس بستر پہ آنا، اور پھر وہی بستر کی ٹھنڈک سردیوں کی راتوں میں۔ لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ بھی تشریف لے گئے، 7 آسمانوں پہ بھی، مسجد اقصیٰ میں بھی انبیاء کرام نے خطبہ ارشاد کرا، جماعت سے نماز ہوئی، آسمانوں پہ بھی نبیوں سے ملاقات ہوئی، جنت دکھائی گئی، جہنم کے مشاہدے کرے، جنت میں بتایا گیا کس کس امتی کو کیا کیا انعام ملے گا، جہنم کے مشاہدے کرائے گئے، کون کون گنہگار اس جہنم میں جھونکا جائے گا، سب بتا دیا گیا۔ عرش اعظم پر پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، واپسی پر موسیٰ کلیم کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور 9 مرتبہ واپس آنا جانا، اس کے باوجود یہ سارے معاملات ایسے کیوں ملے؟ اس کا کسی شاعر نے بڑا خوبصورت جواب دے دیا،
वो जो न थे तो कुछ बनना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। क्यों? क्योंकि जान है वो जहान की, जान नहीं तो जहान नहीं। यानी रसूल का दुनिया में रहना ये जिंदगी है, और रसूल का दुनिया से चले जाना, अर्श आज़म पर चले जाना, ये दुनिया का इख्तिताम है। रसूल हैं तो जिंदगी दौड़ रही है। रसूल अर्श आज़म पर चले गए, मिराज पे चले गए, कुंडी ने जो हिलना शुरू करा था जंजीर ने, वो वहीं रुक गई। पानी जहां गिरा था वहीं खड़े का खड़ा रह गया, बहना नहीं शुरू किया क्योंकि जिंदगी नहीं रही। और बिस्तर गर्म रह गया क्योंकि हवा चली ही नहीं। हवा चलती है तो बिस्तर ठंडा होता है, जिस्म की गर्मी जाती है। हवा चली नहीं, हवा का गुजर ही नहीं, हवाएं थम गई, वक्त थम गया, लम्हे थम गए, क्योंकि रसूल अर्श आज़म पर तशरीफ ले गए। इसलिए वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान नहीं तो जहान नहीं। तो ये बहुत खूबसूरत शायर ने यहाँ ये सारे सवालों का जवाब इन्हीं अशार में बयान कर दिया कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी, दुनिया में रह जाना, दुनिया में रहना, यही जिंदगी है, यही जान की जहान, जहान की जान है। तो ये मामला हुआ और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब देखिए हम उस आयत की तरफ चलते हैं। अल्लाह तबारिक व तआला जानता है, आलिमुल गैब व शहादात, वो जानता है कि लोग एतराज, और अल्लाह को ये भी इल्म है, उसके इल्म से बाहर कोई चीज है ही नहीं। अल्लाह तबारिक व तआला इस चीज को भी जानता था कि सबसे पहला मेराज पर जो एतराज होगा वो अबू जहल का होगा। फिर उसके बाद जो लोग एतराज करेंगे वो अबू जहल के तरीके पर चलेंगे मेराज पर, क्योंकि पहला एतराज मेराज पर, सफरे मेराज पर किसने करा? अबू जहल ने, उसने। तो अल्लाह तबारिक व तआला ने आयत इस तरह बयान फरमा दी, सुब्हानल्लाज़ी बिअब्दिही, पाक है वो जात जो लेगी अपने बंदे को रातों रात, असरा, रातों रात, रात की सैर करवाई, जिसने अपने बंदे को, बंदे खास को रात की सैर कराई, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक रात की सैर कराई। तो यहाँ अगर अल्लाह जानता था लोग एतराज करेंगे, तो अल्लाह ने ये सुबहान अल्लाज़ी जो सबसे पहले अल्फाज है, ये सारे एतराजात को क्रॉस कर देते हैं, खत्म, कोई एतराज नहीं। ले जाने वाली जात देखो, कौन ले जा रहा है? तुम्हारा रब ले जा रहा है, तुम्हारा रब लेके जा रहा है। जाने वाले को देखोगे तो तुम एतराज करोगे, हो सकता है अबू जहल की तरह एतराज करना शुरू कर दो। ले जाने वाली जात देखो, कौन सी जात अपने बंदा खास को रात की सैर करा रही है। तो इस सुभान अल्लाह ने सब एतराजात का रद्द कर दिया, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला अपने कुर्बे खास में लेके गया। अल्लाह ताला अपने कुर्बे खास में ले गया कि पाक है वो जात। अबू जहल ने पहले एतराज करा, कहने लगा ऐसा हो ही नहीं सकता, हालांकि उसको बताया भी इधर तक गया, सूरह नजम में भी बाकी की मिराज का, अगर आधी मिराज का जिक्र है तो बनी इसराइल में या सूरह असरा में पढ़ना है, अगर उससे बाकी की मिराज का जिक्र है तो वो सूरह नजम में आपको मिल जाएगा। जो आसमानों पर गए, जो अर्श आज़म पर गए, जो सिदरतुल मुंतहा पर गए, तो वो बाकी का सूरह नजम में है जिक्र। अबू जहल ने एतराज करा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो सबसे पहले यहाँ एक नुक्ता और बयान करती चलूं। अक्सर लोग सैयदा आयशा की उस रिवायत को लेते हैं, सैयदा आयशा की रिवायात पर हम कुर्बान, हमारी माँ है, हम सब कुर्बान, हमारी आल कुर्बान, हमारे वालिदैन कुर्बान। लेकिन यहाँ समझने की एक बात है कि सैयदा आयशा की उस रिवायत को लेते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु तुदरिकुल अबसार, कोई निगाह रब का इहाता कर ही नहीं सकती, यानी कोई निगाह अपने रब की जात को घेर ही नहीं सकती। जिस तरह हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं, आप मेरी नजर में, मैं आपकी नजर में, मैं आपको देख रही हूँ, आप बैठे हुए, कोई निगाह ला तुदरिकुल अबसार, कोई निगाह उसका इहाता कर ही नहीं सकती। सैयदा आयशा ये फरमाती है, बिल्कुल सही बात है, कोई निगाह रब का इहाता करे नहीं, क्योंकि रब जिस्म और जिस्मानियात से पाक है, रब जिस्म और जिस्मानियात से पाक है, हद और हुदूद से पाक है, मकान और मकानियात से पाक है। रब की जात लिमिटेड नहीं है, ये बात बिल्कुल अपनी जगह सही। लेकिन सफरे मेराज जब हुआ, यहाँ बहुत एक अहम नुक्ता मैं आपको बयान करने लगी हूँ कि सैयदा आयशा जब हजूर हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो सैयदा आयशा की रुखसती मदीने में हुई, मक्के में नहीं हुई।
मक्के में निकाह हुआ और काशाना अत्थर में रुखसती जो हुई मदीने में हुई। तो और ये मिराज जो हुई ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में हुई। कहाँ हुई? मक्के में। और जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज से वापस आए तो अबू जहल के पास गए और उससे कहा कि मैं एक ही रात में गया भी हूँ और जाकर आया भी हूँ। उसकी जितनी ज़हनी ताकत थी उतना बताया, ये नहीं बताया आसमानों पर भी अर्शे आदम पर भी, वो तो उससे हजम ही ना होता। उसको तो इतना ही नहीं हजम हो रहा था कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाकर आना, 1 माह की मुसाफत, जाने में ही 1 माह की मुसाफत, तो एक ही रात के कुछ हिस्से में ये कैसे मुमकिन है? तो कहा अबू जहल कहाँ था? मक्के में, मदीने में नहीं था। तो क्या पता चला? सैयदा आयशा जो बयान कर रही है वो मदीने की बात है और ये मिराज मक्की है, मक्के में हो। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में, इसीलिए तो अबू जहल से कहा। तो अबू जहल को एक बड़ा अच्छा नुक्ता मिल गया माज़अल्लाह, कि बहुत खुश हुआ कि अब जाके मैं इनके साथ जो इनके गुलाम है, जाननिसार है, उनको मुतनफ्फिर करने की कोशिश करूंगा। ये तो अमर ही महाल है, अमर ही महाल है कि मतलब कोई एक ही दिन रात के इतने से हिस्से में जाए। और वो गया तो किसके पास गया? अबू बकर सिद्दीक के पास। और उनके पास जाके कहा सबसे गहरे दोस्त तो यही है, तो क्यों ना इनको कहूं, इनको मुतनफ्फिर करूं। तो अबू बकर सिद्दीक के पास गया और अपने चंद लोगों को साथ ले गया और कहने लगा अगर कोई कहे कि मैं एक ही रात में मस्जिद अक्सा जा गया भी हूँ, जाके वापस भी आया हूँ रात के कुछ हिस्से में, तो क्या अबू बकर ऐसा मुमकिन है? हजरत अबू बकर ने फरमाया नहीं, ऐसा तो मुमकिन नहीं। अपने दोस्तों को आंखों का इशारा करा कि अब बात आई, अब बात बनी। फिर और पूछा कोई भी कहे? हजरत अबू बकर ने कहा कोई भी कहे। कहा कोई भी कहे? कहा कोई भी कहे। फिर उनके करीब होके कहने लगा वो जो तुम्हारे साहिब हैं वो कहते हैं। हजरत अबू बकर के जवाब पर कुर्बान जाइए, अल्लाह हमें रसूल की ऐसी मोहब्बत अता फरमाए, ऐसी अतात अता फरमाए। अबू बकर सिद्दीक क्या फरमाते? कोई भी कहे तो सही ना होगा, लेकिन मेरे हबीब कहते हैं तो सही है, हक और सच है। हालांकि अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को इस चीज की खबर नहीं दी थी, लेकिन अबू बकर की सदाकत पर कुर्बान जाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन वही भेजी, ए महबूब ये आज से अबू बकर सिद्दीक है जो आपकी सदाकत की गवाही देते हैं। तो उनको ये लक़ब मिला। तो आप सोचिए तो सही ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज अता फरमाई और इनकार करने वाला अबू जहल और सदाकत की गवाही देने वाले अबू बकर। तो क्या पता चला? हमारे पास 2 बातें आ गई। जो इनकार करेगा वो अबू जहल के तरीके पे चलेगा, जो सदाकत की गवाही देगा वो अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत पर चलेगा। अब हमें ये सोचना है हम किसके तरीके पर चलते हैं। हमें हजरत अबू बकर के तरीके को अपनाना है, उनकी सुन्नतों पर अमल करना है, जो वो उन्होंने कहा था उसी चीज पर हमें अमल करना है। एक बात और यहाँ तवज्जो तलब है, देखें आप और मैं, हम लोग ख्वाब देखते हैं, सच्चे ख्वाब, झूठे ख्वाब, खौफनाक ख्वाब, हर तरह के ख्वाब। और ख्वाबों की ताबीर का भी पूरा एक इल्म है। ख्वाब के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि देखिए ख्वाब गैर आलिम दीन को ना बताए जाए, आलिम दीन से जिक्र जिन्हें इल्म हो उनको जिक्र किया जाए, और खुसूसन अपने बदख्वाहों से तो अपना ख्वाब कहे ही ना। और अगर कोई बुरा ख्वाब देखे तो 3 मरतबा कर दे तो वो अल्लाह ताला उसके शर से महफूज रखेगा। ये भी हदीस में मौजूद है। और फिर और भी इसकी बहुत सारी शरायत है कि ये देखा तो इसकी ये ताबीर है, ये देखा तो, हत्ता कि बाज़ जगह हमने ये भी पढ़ा कि मौसम गर्मा में देखे हुए ख्वाब की ताबीर कुछ और होती, मौसम सर्मा में देखे हुए की कुछ और हो जाती है। हमने यहाँ तक पढ़ा ताबीर रुया में। अब आप देखिए, अब ख्वाब में आप कोई देखे, मैं अगर आपको कहीं अरे जनाब मैं रात को ना मैं अमेरिका में घूम फिर रही थी, अब आपको कोई इतराज नहीं होगा। मैं ख्वाब में, मेरा ख्वाब है मैं जहां मर्जी घूमूं, मैं अमेरिका में घूमूं, मैं यूरोप में घूमूं, मैं कहीं और घूमूं, मेरे ख्वाब पर किसकी पाबंदी? वो कहेंगे भाई जहां मर्जी घूमे, आपका ख्वाब आपने देखा जिधर मर्जी घूमे। अब जो लोग कहते हैं कि मिराज ख्वाब वाली थी, अगर ये ख्वाब था तो अबू जहल ने एतराज क्यों करा? ख्वाब में तो कोई कुछ भी देख सकता है, किसी के ख्वाब में ना पहरेदारी ना पाबंदी, तो ये हकीकत था, इसीलिए तो अबू जहल ने एतराज करा, इसीलिए तो उसने इनकार करा। ये हकीकत में जिस्मानी मिराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
عطا ہوئی تھی اس لیے اس نے انکار کرا، اس لیے اس نے اعتراض کرا۔ اگر خواب ہوتا تو کوئی کسی کے خواب پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کوئی انکار نہیں کرتا۔ بس یہی چیز ہے، یہی نقطہ توجہ طلب ہے کہ ہم ہر پہلو کو غور کرنا چاہیے، ہر پہلو پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی اکثر لوگ کوئی بات کر دیتے ہیں، یہ آخری بات میں آپ کو کرتی چلی جاؤں تاکہ ہمیں کہیں کوئی غلط مس گائیڈ نہ کر دے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، اس چیز پر توجہ دیجیے گا، خاص توجہ میں چاہتی ہوں آپ کی۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں ارے حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف حدیث ائمہ کے نزدیک اور محدثین کے نزدیک ضعیف حدیث وہ نہیں ہوتی کہ جو غلط گھڑی گئی ہو، یاد رکھیے جو جھوٹی گھڑی گئی ہو اس کو ضعیف حدیث نہیں کہتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ کہیں کسی راوی کے بیان کرنے، راوی کوئی راوی ایسا ہو، جیسے عموماً عرب میں یہ رائج تھا طریقہ کہ ایک ہی نام کے کئی لوگ ہوتے تھے، ایک ہی نام کے کئی لوگ ہوتے تھے، عبد الرحمن اول، عبد الرحمن دوئم، عبد الرحمن سوئم۔ ایک ہی گھر میں ایک نام کے کئی عمر ہوتے تھے، ایک ہی گھر میں ایک نام کے کئی محمد ہوتے تھے، ایک ہی گھر میں ایک ہی نام کے کئی علی ہوتے تھے، لیکن وہ علی اول، علی دوئم، علی ثانی، علی سوئم کر دیتے تھے۔ اس طرح وہ ناموں میں یہ ہوتا تھا۔ تو یہ راویوں کے معاملے میں جیسے کسی راوی کا نام تو پتا ہے، لیکن اب یہ نہیں پتا کہ راوی عمر بن عبد العزیز ہے یا عمر بن عبداللہ ہے یا عمر بن زید ہے۔ یہ مطلب بیان کرنے والا راوی کے نام میں اس کی بلدیت میں کچھ بھول رہا ہے۔ یاد رکھیے ضعیف حدیث، اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں۔ ضعیف حدیث فضیلت کے اعتبار سے قابل قبول ہے، بلکہ اس پر ہم ایمان لائیں گے ضعیف حدیث پر کہ وہ فضیلت کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے مانی جائے گی ضعیف حدیث۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے، میں نے جیسے بیان کرا کہ راوی کے نام میں تھوڑے سا اختلاف یا تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ بیچ میں جو ایک راوی ہے، جیسے میں آپ کو بتاؤں، بخاری روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے فرمایا کہ حماد کہتے ہیں مبارک نے یہ کہا، مبارک نے کہا کہ میں نے امام باقر سے یہ سنا، امام باقر فرماتے میں نے امام حسین سے یہ سنا، امام حسین فرماتے میں نے حضرت علی سے یہ سنا، اور حضرت علی فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تو ایک چین ہمیں ملی، ٹھیک ہے نا۔ اب بیچ میں ہم چلتے ہیں، پھر سے بخاری روایت کرتے ہیں حماد سے، حماد روایت کرتے ہیں مبارک سے، مبارک فرماتے میں نے سنا عمر بن عبد العزیز سے۔ اب یہاں چوک ہو رہی ہے، عمر بن عبد العزیز یا عمر بن عبد الرحمن یا عمر بن زید۔ اب یہ چوک ہو رہی راوی کے نام، سند جو چین چل رہی ہے اس کے نام میں بلدیت پر چوک ہو رہی ہے، یا راوی کے نام پر کچھ بھول ہو رہی کہ یہ وہ راوی ہے یا وہ راوی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہوتی ضعیف حدیث میں، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو اکثر لوگ یہ کہہ کر انہیں ضعیف حدیث کے ذوات کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور وہ یہ کہہ کر مطلب عوام الناس کو یہ کر دیتے۔ تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ضعیف حدیث ائمہ، اور آخر میں اس کی تعریف میں بتا دوں، ائمہ کے نزدیک، محدثین کے نزدیک ضعیف حدیث فضائل کے اعتبار سے لی جائے گی، ٹھیک ہے، فضائل کے۔ اب بس آخری مثال، ہمارے ماں باپ ضعیف ہو جاتے ہیں تو کیا وہ ماں باپ کے عہدے سے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں؟ ماں باپ نہیں رہتے اگر ضعیف ہو جائیں؟ ارے اب تو ان کی دعائیں اور قبول ہو رہی ہیں، اب وہ ضعیف ہو گئے، سر پر سفیدی آ گئی، بڑھاپا آ گیا، تو اب تو وہ اور ان کی اکرام ویسے تو ہے ہی ہے۔ تو ماں باپ ضعیف ہو جائے تو ماں باپ نہیں رہیں گے، حدیث ضعیف ہو جائے تو کیا حدیث نہیں رہے گی؟ بس اسی چیز کو پلو میں باندھ لے تو انشاءاللہ کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر معراج کی برکات ہمیں عطا فرمائے، اور میں اس پر ہم یہ دعا خصوصی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سفر معراج کی برکت سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو نماز پنجگانہ کا پابند کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں تہجد گزار بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔